ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आपनकर ब्लैक मैजिक बा कला जादू माध्यम जो तीव्र शक्तिशाली वशीकरण क्रिया को संपादन करा जाए ताहा पर एक परीक्षित उपाय यही क्षुद्र भिडियो माध्यम आपण मानक सह शेयर करूची। तबे यही ब्लैक मैजिक रो एही शक्तिशाली प्रयोग को शेयर करिया पूर्व एक ज्ञातव्य तथ्य एटी मु शेयर करूची। जो भाई भौणी माने सेमानकर अजाणतरे एही ब्लैक मैजिक रो शिकार होइकरी अनेक अकथनीय दुर्दशा भोगुचंती सेमानकु एठी मु किछटा गुरुत्वपूर्ण तथ्य शेयर करिया पिन चाहूची। जेतबेले सेमाने सेलून हो किंबा पार्लर हो जाउचंती सेटा तांकर केश को विन्यास करिया पे केश काटिया पे सेतबेले टिके सतर्क रहिबे जे एई केश माध्यम रे ब्लैक मैजिक शीघ्र भाबरे संगठित करा होइताय। जदि आपनकर शत्रु वर्ग सेबोली प्राबल्य अछंती तेबे सेही सेलून किंबा पार्लर रे गुप्त भाबरे रहितांती किंबा सेही सेलून किंबा पार्लर रो जो बारिक भाई भौणी अछंती तांक सह अर्थ देनर संपर्क रखिकरी आपनकर केश को सेमाने संग्रह करिथांती एवं सेही केश माध्यम रे आपन को ऊपर को ब्लैक मैजिक रो प्रयोग करथांती। तबे एथुरु बटिया पे कि आपन को प्राथमिक भाबरे जत आपन सेलून रे केश काटुचंती किंबा पार्लर रे केश को विन्यास करूचंती सेतबेले सेही बारिक भाई को कहबे जे शीघ्र आपनकर केश जो कटा कि तले पड़छि तापरे झाड़ू लगे देबे। झाड़ू लगेबा द्वारा कोन होबो ना आपनकर सेही केश को नेकी जदि केही ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र प्रयोग करथाय तेबे ताहा कार्य करिवो नाही। जदि एबोली संभव न हुए तेबे आपन गृहरु गोटे कागज को दुई फाड़ काटिकरी ताको आपनकर मथारे मारिकरी आपण सेलून किंबा पार्लर को जांतु। यह द्वारा आपनकर ब्लैक मैजिक कार्य करिवो नाही। तापरे कागज लेंबू मध्य आपनकर केश पे बहुत उपकारी, केश को सुदृढ़ करबा सह केशर औज्ज्वल्यता मध्य बढ़े थाए और तबे दुई आडू आपन लाभ होबो और ब्लैक मैजिक संभव होई परिबो नाही एवं आपनकर केशर मध्य सुरक्षा होई परिबो। एथि सह जे भाई एवं भौणी माने सेमानकर पोशाक पत्र को एने तळे फिंगी देई थांती किंबा नख को काटिके एने तळे फिंगी देई थांती अथवा जेतबले सेमाने बाहर चा पिउचंती सशक्त किछि चाहा से ग्लास रे छाड़ देथांती किंबा पानी मध्य छाड़ देथांती ए परे सेमाने सतर्क रहबे कारण ए सब माध्यम रे मध्य ब्लैक मैजिक खूब शीघ्र होइताय। आपनकर ओइठा चाहा हो ओइठा पानी हो ए ओइठा चाहा एवं पानी रे शक्तिशाली तंत्रोक्त वशीकरण क्रिया को प्रयोग करा होइताय। एतद व्यतिरेके जो आपनकर निजर नख काटिके एने तळे फिंगुचंती नख को एने तेने न फिंगिकरी जदि जल प्रवाहित करूचंती तेबे नख आउ के संग्रह करि परिबे नाही। बाकी रहला आपनकर पुराना पोशाक पत्र याकू एने तेने फिंगिबा टिके बंद करिवे कारण एई पोशाक पत्र कोनसी खंडे अंश नेकरी भी ब्लैक मैजिक करा होइताय। एतद व्यतिरेके जतो आपण माने मेडिकल जाउचंती आपनकर ब्लड टेस्ट करा होउची से जो छुंची साहाय्य ब्लड टेस्ट करा हुए जो रक्त ताको तुलारे पोछिकरी डॉक्टर माने बाहर को फिंगी दै थांती तादरे मध्ये आपनकर ब्लैक मैजिक मध्ये प्रयोग करथांती शत्रु माने आड़ुआले थांती जे भली भाबरे आपनकर रक्त से तुलारे से माने पोछिकरी बाहर को फिंगुचंती ताको तुरंत संग्रह करिकरी सेतरे ब्लैक मैजिक को प्रयोग करथांती जाकि आपनकर जीवन को दुर्विषह करि पकैथांती। ब्लैक मैजिक जे भली भाबरे शक्तिशाली भाबरे तुरंत कार्य करिथाय जदि अभिज्ञ तांत्रिक पाखक आपण जानती ताको शीघ्र मध्ये काटी होइथाय। अते ब्लैक मैजिक रे ऊपर आपण भय करिबार नाही। ए केते गुडे जिंस को आपण माने जदि जगी जिवे तबे आपन को ऊपर के ब्लैक मैजिक को प्रयोग करि परिबे नाही। तबे आज जो शक्तिशाली प्रयोग मैं आपण मानक सह शेयर करूची जे प्रकृति रे ब्लैक मैजिक को किभली आपण माने सहज संपादन करि परिबे जदि आपण माने एको निजर व्यक्तिगत कल्याण उद्देश्य रे प्रयोग करिवे जेकोनसी नारी बा पुरुष को आपण निजर अख्तियार को आनिकरी जेकोनसी प्रकार अभिष्ट मध्ये आपण हासिल करि परिबे। तबे एई ब्लैक मैजिक रो शक्तिशाली उपाय को शेयर करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आपण आज प्रथम बार करके चैनल रे पाद दैचंती एवं एई भली कंटेंट रे आपण को रुचि रहउची तबे चैनल करे थिबा लाल कलर रो सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन को क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु जेबोली आमे जेतबेले मध्ये आपण मानकर सेवारे एई भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु ता सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचबो एवं से सब को आपण माने सर्वप्रथम देखि करी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स एबे नजर पकबा एक शक्तिशाली ब्लैक मैजिक किभली आपण माने सहज रे संपादन करि परिबे एवं एक तीव्र वशीकरण शक्ति को प्रयोग करि परिबे जा द्वारा कि आपण जेउ नारी बा पुरुष को चाहुचंती आपनकर निकटवर्ती होवा पई तांको माध्यम रे कोनसी कार्य को हासिल करिया पई किभली सहजता को संपादन करि परिबे। जदि आपण माने एको निजर व्यक्तिगत कल्याण सामाजिक कल्याण कार्य रे विनियोग करंती तेबे यार शक्ति बहुगुणित होबो। तबे एथि पई आपन को मात्र जा सामग्री आवश्यक होबो ता एई बळी प्राथमिक भाबरे आपनकर पाखे थिबा जे कोनसी मशाणी भूई अछि टिके सेठारे अनुसंधान करिवे। आपनकर सब ऊपरे जो कपड़ा फिंगा जाय थाए आपण सेई कपड़ारू टिके छोट खंडे अंश मशाणी आपन को संग्रह करिवार अछि केबे ना आपनकर शनिवार हो कृष्ण पक्षर मंगलवार हो किंबा अमावास्या हो अर्थात आपनकर मासिक जो दुई गोटी पक्ष रहउछि शुक्ल पक्ष जतरा चंद्र बढ़ी बढ़ी करी
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ରହୁଛି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଷୟ ହେଇକରି ଅମାବାସ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥାଏ, ସେଇ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ମଙ୍ଗଳବାର ହଉ କିମ୍ବା ଶନିବାର ହଉ ଅଥବା ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ହଉ ଏଇ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ କପଡ଼ା ମଶାଣି ପଦାରୁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ମାତ୍ର 2-3 ଆଙ୍ଗୁଳିର କପଡ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଯେଉଁ ଛୁଞ୍ଚି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି କେବେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିବ। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଅଳତା ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଯେଉଁ ଅଳତା କି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ହଉ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ହଉ ସେଠାରୁ ଆପଣ ମାନେ ଅଳତାଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଯେଉଁ ଅଳତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏତିକି ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମୟର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦିନରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ରାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଦିନରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ, କାରଣ ଆପଣ ତ ଆଉ ସେତେ ସାହସୀ ହୋଇନଥିବେ। କେବଳ ସେଇ କପଡ଼ା ଟିକକୁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହସର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ସେଇ କପଡ଼ା ଉପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଳତାଟିକୁ ଆଣିଲେ ସେ ଅଳତାରେ ଗୋଟିଏ ଲଭ୍ ହାର୍ଟର ଚିହ୍ନକୁ ନିଜର ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ସହାୟତାରେ ଆଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ହଉ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାର ହଉ, ଦିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ରାତ୍ର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିବେ ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ହୋଇ କରିବେ। ଏକ କଳା ଆସନ ପକାଇକି ବସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଖଟିକୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ରଖିବେ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଏକାନ୍ତ ବୟ ପରିବେଶରେ କରିବେ, ଯେଭଳି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରନ୍ତି, କାରଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା କ୍ଷଣି ହିଁ ଏ କ୍ରିୟା ବିଘ୍ନତା ଆସିବ। ଅତବେ କୋଳାହଳମୟ ସ୍ଥାନ ନଥିବ, ସେଭଳି କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶବ୍ଦ ନଥିବ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରୁ ରିଙ୍ଗ ଆସୁନଥିବ। ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ମୁଖା ହୋଇକରି କଳା ଆସନ ପକାଇକରି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ସେହି ମଶାଣି ପଦାରୁ ଯେଉଁ କପଡ଼ାଟିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନିଜର ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଆପଣ ମାନେ ମୁଦି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର, ସେହି ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳିକୁ ଆପଣ ଲେଖନୀ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଯେଉଁ ସଦ୍ୟ ଅଳତାଟିକୁ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିଛନ୍ତି ସେ ଅଳତାରେ ଆପଣ ସେହି କପଡ଼ା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲଭ୍ ହାର୍ଟ ବା ଦିଲ୍ର ଚିହ୍ନକୁ ଅଙ୍କନ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ତୀର ଚିହ୍ନ ନଥିବ। କେବଳ ପ୍ଲେନ୍ ପାନପତ୍ର ଭଳି ଏକ ଲଭ୍ ହାର୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଏବଂ ଅଙ୍କନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଲଭ୍ ହାର୍ଟ ଭିତରେ ଏଇ କେତେଗୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳି ରହିବ, ମୋର ମୋହିନୀ, ମଶାନ ମୋହିନୀ, ଅମୁକ ଲପଟ ଲପଟ ହୃଦୟ ମୋହିନୀ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦଉଛି, ମୋର ମୋହିନୀ, ମଶାନ ମୋହିନୀ, ଅମୁକ ଲପଟ ଲପଟ ହୃଦୟ ମୋହିନୀ। ଆପଣମାନେ ସେ ଅମୁକ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମ ନେବେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଧରାଯାଉ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ରାନୀ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବେ, ମୋର ମୋହିନୀ, ମଶାନ ମୋହିନୀ, ରାନୀ, ଲପଟ ଲପଟ ହୃଦୟ ମୋହିନୀ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେହି ଅଳତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଆପଣମାନେ ମୁଦି ପିନ୍ଧନ୍ତି ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର, ତାରି ସହାୟତାରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଲେଖିବେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଛୁଞ୍ଚିଟିକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଛୁଞ୍ଚିଟିକୁ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧରିବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଲେଖିଲେ, ମୋର ମୋହିନୀ, ମଶାନ ମୋହିନୀ, ଅମୁକ ଲପଟ ଲପଟ ହୃଦୟ ମୋହିନୀ, ଏ ଶବ୍ଦ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 108 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ସେଇ ଛୁଞ୍ଚି ଉପରକୁ 108 ବାର ଫୁଙ୍କ ମାରିବେ। ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଚାହିଁକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ 108 ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି, ଯେଉଁ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଲେଖିଲେ, ସେଇ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ରକ୍ତ ସେ ଛୁଞ୍ଚିର ଅଗ୍ରରେ ଲଗେଇକିରି ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 108 ଥର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିକିରି 108 ଥର ଫୁଙ୍କିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଠି 108 ଥର ଏହି ଶବ୍ଦ ସମୂହକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିକିରି 108 ଥର ଫୁଙ୍କ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଛୁଞ୍ଚିଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପାନପତ୍ର ଦିଲ୍ ବା ଲଭ୍ ହାର୍ଟକୁ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶବ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାର ଠିକ୍ ମଝାମଝି ଆପଣ ଏହି ଛୁଞ୍ଚିଟିକୁ ଫୁଟେଇ ଦେବାର ଅଛି। ଏବଂ ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମଶାଣି ପଦାରେ, ଯେଉଁ ମଶାଣି ପଦାରୁ ଆପଣମାନେ କପଡ଼ାଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଗାତ ଖୋଳିକରି ପୋତି ଦେବେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମିଠା ପାନକୁ ରଖିବେ, କିଛି ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ସୁରା ତା ଉପରେ ଢାଳି ଦେବେ। ଢାଳି ଦେଇକରି ଚୁପଚାପ ଏକମୁହାଁକିରି ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏହାର ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ର ଏଭଳି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭାବ ଆସିବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସକାଳେ କ୍ରିୟାଟିଭ କରିଥିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ସେ ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର କଣ ହବ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜିର ହୋଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏବେ ମଶାଣିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏକ ପୋତିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଭଳି ଏକାନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଇଥିବେ, କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବେ ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଇଥିବେ, ଖାଲି ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଫେରିବେ। ଯେତେ ମୌନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଏ କ୍ରିୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ଆସିବ। ତେବେ ଯଦି ସେଭଳି ସାହସୀ ଏହି କ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଯାଦ୍ୱାରା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଜଗତର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରା ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଯାହାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ତରରେ
ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷେତ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।